Good morning Davao. So karon guys, mag-maxim ta guys. Alas City 44. First booking na to guys sa may Illustrate Street. So pick up po na to sa ma'am karon guys. So patulong na ta sa may Illustrate. So ang iyang pliti day ani 80 pesos. Tapos asa na to kaya ito. Tatanawan na to niya kung asa na to kaya ito. So nata sa may San Pedro Street karon guys. So ay traffic guys, kita yung kayo. Unta ning ani perminti ang kuan niya, panahon walay init. So mutuyok ka sa may right turn sa may Pilayo Street. Sa Pilayo Street, right turn sa dere. Okay guys. Turn left to turn right on Pilayo Street. Tapos turn left to Governor Duterte. Ito turn ta. Tapos right turn na yun ta sa Illustrate. So 100 meters 100 meters. Okay. So, may index sa may index sa load wala to doon. Legit yata. Hindi na ta. Maxim sir? Sir. Alright. Gamit kag shower cup sir? Gamit ka na? Asa gani padulong sir? Baka karod? El Rio. Okay. That's it. Ay. Ayun pa rin nakuha po. Okay na sir? Ay, gabola. El Rio. Ito po itong booking guys. It's Central League. Hindi sa Philippines Central League. So ang left na lang niya guys. Kapit ano bi patin niya sa kong papa. Asa dapat? Kaya magian lang nato magabaligya sa kilid-kilid. Gamit kayo. Asa na to ihapit ma'am? Sa PMC. Tulo man to kas duha man to ka stop diba? Akong gipin. Pinya. Diba na may gabaligya pinya na sa isbuntag. Dira siguro ma'am oh. Gani. Nangan auta. Ano ito kung papa? Nung sa rin papada sa kuan? Ay kaya mag-ulo ka o magbawan. Dirang exit ma'am no? Lami, magulang bawal ma'am. Una. Lami ko kaya ang bin. Kira na, makaya na. At least ma-okay mong papa. Dila guys, UM executive
Kasi ma'am. Wait lang ma'am ha. Ah. Ma'am, wala ba ko ikuan? Shower cart lang. Wala. Oo, alisay. Ikaw, Jordan. Panaka ni ma'am no? Tara ma'am. Okay pa. Nag-adlaw ka, nagamak. Green street. Ibot na guys, tawagan na client. Morning ma'am. Labodok ma'am no? Hindi siyang tanggal. Kanilang Ay. okay na. Naligsik biya ma'am. Ulan-ulan bo. Diko sa kumam ha. So, padulong ang tagdabawdok guys. Let's go. Sige ma'am. Okay na ma'am. So that's all for today guys. So relax na ta og biyahe sa Maxim Rider. Mojote na pod ta sa Pinongs. So let's go. Sa Pinongs na ta guys, duty ta Pinongs. That's all for today. Ugma na pod. Naka-deliver ko karon og mga 11 ka deliveran. So tama-tama ra po itong kita ron. So let's go guys. Bye bye until the next video. What's up? Ito na po ta sa itong regular nga trabaho sa Penongs. Okay guys, bye bye. Let's go.